Natin to sa... Tama na eh. Si Pete ni Carvey. Sige, nag-record ko. Ayan. Deep Throat, kalahati buhay. Nag-pog na yung vintage. Apple Kids, nag-pog na rin. Ikot Pupog na sila, guys. Antay ng mag-off out. 5, 4, 3. Ayun, wala na yung pog na Bunso, low HP na pero nakapag-beauty guys. Wala, naka-UT. Nag-start na ba? Puta na. Start na. Game 1 ni guys. Namatay si Yael! Oy, namatay si Yael guys. Si Bunso guys, mag-down sa pero wala, nakabakambak guys. Matrix. Nag-pog yung Humble Kids, guys. Wait. Kumuha kayo ng isa, Humble Kids. Bunso! Si Bunso, Bunso, yung Bunso, nag-pog yung vintage. Alam mo, nakaka-free kasi Shopee. Oo. Pero na-down na guys, Wala wala na nila si Yael Humble dito. Kids. Wala na po, Humble Kids. Si Pete, iningit. Kor, wag na galaw, Kor. Nag-blur. Nice one. Antay si Purify. 5 versus 7. 5 versus 7 guys. Grabe eh. Philip guys, mag-down ni Mananugba. Philip, manadaw na ata ni Professor? Philip, beauty na. Game 1 pa niya guys ha, pwede pa niya mabali guys. Oo. Night of Heaven. Inipip niya, Hili. Ayun. Fade, patakbo-takbo lang. Down ba? Hindi na heal. Malalaw na ata si Pete dito. Ayun, nakapag-itipan. Nagahit sa siyang ranger guys. Nakapag-itipan si Father Bong. Pusot ko. Si Grim Reaper, down na. 4 versus 7. Pete, madadown na ata. Ito raga, drera ko. Win na. Down na si Pete. Down na si Pete, guys. Wala, din to. 1 versus 7. Hey, daog ng Conquest Pabor. Ayaw pa na daog pero pabor ang country guys ha. Vintage guys ha. Wala na. Down na rin. 1-0. Moralin, Erwin. Oh, Oy! ayun na. 1-0. Winter ah! Winter na rin. 1-0 in favor of vintage, guys. 1. Start na guys, round 2 guys ha. Professor, tinira si, promo-down ata si Professor pero hindi naka-life steal. Mael, Si Yael na naman agad! Down na naman si Yael guys. Kaya sakit talaga ang Late yung Professor, muntik na ma-down. Sayang. Tumabot yung po. Grabe, naka-po guys. Uy! Sayang, na-burst si Yael ha. Na-burst na naman si Yael. Yael. Nice one, Pug! Pero mamaya ipakita sa vintage day guys. Namili din nila game guys. Ay, si Shaq Sinatra na ng Blue Kids. 5 versus 7 in favor of vintage. Ito, Heaven, muntika na. Ito si Professor. Na-bait sila ni Professor guys. Ilagi. Oo, na-bait. Nag-pog na yung vintage. Uy, Professor! Uy, Professor! Nag-pog na Nice yung one, Pat. vintage. Nice one, Grabe, Pug! Professor bay. Eh, grabe. Denzel bay. My God, Denzel. Makambak letrada ba? Oo, dagan-dagan, ya. Matrix, may Denzel siguro. Oo, makambak lang ba? Namatay lang na-burst. Meron yung panalo tapos. Duha ka grupo dito nila. Sayang. Professor namatay. 6v5. Pwede pa to. Pwede pa guys ha. Kaya pa na, guys, ha? Hindi pa tapos ang laban, boys. 3.2k bawas ni Grabe niya kilis sakit sila yung bunso. Grabe yung bunso. Bunsoy na ba eh? Tawag ko na yung bunsoy. Refer tumatakbo. Fade. Patay Maglarong din ng na fade. yung paper. Guys, Ayun na eh. good. Night of Heaven, namamatay pa. Namamatay pa si Tropa. Si Philip, patay. Philip. Purify. Ay, patay si Purify. Ay, grabe yung damage sa bunso. Purify, naka-potensyal. Nice one, Bunsoy. Reaper down. Reaper down. Nakakaling ako eh. Fade. Akita. Wag sila down sa dark 3 guys ha. Sa UF guys. Wag sila down. Grabe, 700.
Fade sa Thunderbong. Wala na, pag-split na dito ang Grabe Philippines, guys. guys. 4K, ka 4K. It is down. Wala na. Napa, Euphemia. Nice Ay, one. Thunderbong, GG guys. Nice one. Grabe, ipakita sa champion dito guys. Grabe. Sheesh. Bakit? Teka lang. Sige. Oh, no. Nice one, nice work. Yan.